Hello. My name is Anna Banana Cebu Vlogger, and today's video, namisita mi sa among mga loved ones nga namamahuway na. So karon first namong bisitahon ang uncle ni sa akong hubby nga si Uncle Ben. Ang sunod na mong gibisita kay ang mama sa akong husband ug iyang uncle nga si Uncle Bert. Nya niadto pud mi siyang papa, igsuon ug mga relatives. Nag-ampo po ni ani sa mga among gipang bisita pero wala na lang nako i-upload kay taas na kay stanan ang video. After ana ni adto mi sa Queen City kay among bisitahon ang akong daddy. Hello daddy. Nya amo na lang sang gipalimpyuhan pod kay ugaw man siya. So mao ni sila limpyuhan nila. Ako alang sang kuag sound kay kaning mga gipang ampuan gani nga mga patay pod. Nya ang uban na umawa na bisita kay perting kagrabiha jud daghang tao kay amo na lang gidagkutan dito sa akong krus. Kani diring tupad akong lolo, lola, tito ug tita. Karon pa jud mi nakabalik og bisita after pandemic gani. Mao nang ang uban wa jud na mo na locate kay murag daghan sa jud kay nangamatay. Nya kanang mga gipang rearrange kani og asa gipang butang. So, mao to naka-decide na lang mi nga di lang sa mga gitag maayo. After dito, naka-decide na mi manguli kay gabi na kay stanan niya. Grabe ka inita ganina oy. Tuyok nis ka init. Nya mao lang sa ta mga Omega ha. Bye.